नमस्कार टुडे बिग न्यूज मु शारदा प्रसाद दर्शक बंधु आमे बिग न्यूज रे आज आलोचना करबा जो प्रसंग को नहीं आमे लगातार आलोचना करूछु जो प्रसंग को नहीं गत मासरे 7 तारिख रे आमे आलोचना करूथुलु बा ओडिसावासी को जणैथुलु प्रशासनिक अधिकारी के जणैथुलु किंतु ए पर्यंत किछि सुफल मिलला नाही ए पर्यंत लोक माननकु तांको हक मिलला नाही ए पर्यंत तांको माटी तांको मिलला नाही आकुने हमर देखिबा आज स्वतंत्र उपस्थापना जमी आमर चाष तांकर दर्शक बंधु आमे जमी आमर चाष तांकर कहबार तात्पर्य हेउची मौसुमी वर्षा रे भिजी सारलाणी सारा ओडिशा अनुकूल होई सारलाणी चाषी चाष काम वर्षा परे चाष कार्य पई तत्पर होई उठलेनी चाषी कुआथा एथिपाई जमी प्रस्तुत होइबा सह हळ लंगळ लगाई जमी बाड़ी रे चाष बुणाबुणी काम करुचिंती पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ चाषी आरंभ करिछि प्रक्रिया तेबे सीमांतरे थिबा छत्तीसगढ़ राज्यर किछि चाषी ओडिशा मध्यरे पसी जोर जबरदस्त हळ नंगळ करी जमी प्रस्तुत करुथिबा ओडिशार 2 किलोमीटर भितरकू पसी 60 एकर परिधि व्याप्त जमी को चाष करबा पई प्रस्तुत चलाइचंती एही घटना को नै देखिबा नुआपड़ा जिला खड़ियारोड स्वतंत्र रिपोर्ट 2015 रु 16 रे छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा सीमारे थिबा जमी को स्थानीय बुर्जाबाहाल गाँव रो भूमिहीन चाषी को देइथिले ता पूर्वरु एही जमी ओडिशार चाषींकर दखल हेथिला एहाकु नै विवाद घनेबा परे दुई राज्यर प्रशासनिक अधिकारी विवादीय जमी मापचुप करिथिले हेले एजाय एहार समाधान होई पारि नाही सेतेबेले घटनार अनुध्यान पई दक्षिणांचल राजस्व कमिशनर आसी मध्य सरजमीन तदंत करिथिले एही अंचल रे उन्नयन काम सह सीमावर्ती रास्ता रे सूचना फलक और बाड़ लगाइबा समेत लघु वनजात द्रव्य बिक्री पई मंडी व्यवस्था पुलिस फांडी प्रतिष्ठा तथा जलसेचन सुविधा जोगाई देबाकू सुपारिश करथिले हेले परिस्थिति बदली नथिबारु स्थानीय अंचल रे दाउ साधुछि छत्तीसगढ़ एपरिकी सेठाकार चाषी ओडिशार जमीरे चाष काम आरंभ करदेलेनी एहाकू नै असंतोष बढ़िबारे लागिछि तो वर्षा सीजन पले आसला जेन छत्तीसगढ़ लोग आसी आमर ओडिशा ना जोताबाद जेन करिकर रेडी कर देले ना आरु आमर जेन जमी के से मन आसी सब बेले माड़ी बसुचन आमे कहले बार बार भी हमके ऊपर ऑफिसर वाले भी किसी कहबार नहीं बुझबार नहीं हेतार लगी आमे बार बार सेटा के कहूचु किंतु हमके प्रशासन किसी कोटे करन आरु आमर नमाल पड़ारे जेन छत्तीसगढ़ लोग आसी चाष बास करवा लगी जोताबा कर सब रेडी कर देले ना आज्ञा ओडिशा भीतर कब्जा करी 50-60 एकड़ जमीन के सीमा ताकर कब्जा करीबा के सीमा जोता बा कर सब कर हमारी ओडिशा ने केन भी ऑफिसर की के नाचे कि नेंगे कि किसी गोटे प्रमाण ध्यान भी दी बारबार नहीं आज्ञा किसी नहीं सारा केते केते दिन सेटा लड़ी कर आज्ञा सेटा सेटे लड़ुचु भी केन भी ऑफिसर आज्ञा के गुहार नहीं सुनवार आज्ञा इटा हेंती कर जदी कली झगड़ा छत्तीसगढ़ और लागिर मु कि केनता कि छत्तीसगढ़ लोग सब आमर जमीन के 50-60 एकड़ कब्जा कर सेवन नहीं जीवा जे से ऑफिसर माने किछि भी तो बुझवार कथा आज्ञा ओडिशा सीमा भितरे थिबा नाळ उपरे छत्तीसगढ़ ब्रिज तैयारी करिबा सह निज राज्य सीमा निकटरे तोरण सांगकु सूचना फलक लगाइछि तेबे ओडिशा पक्षरु सेभଳି कोनोसी पदक्षेप निया जाय नाही सिनापाली ब्लॉक रो नुआमाळपड़ारु बुर्जाबाहाल रास्ता तल्लाकोटरु इंदागां धिंगिया मुंडारु गेहरापदर समेत कंदामुंडा सीमा कुसुम जोर और नुआपड़ा पंचायतर सीमा रास्ता सेमिति मुकुला पड़िछि एही रास्ता गुड़िक विपर्यस्त होई पड़िछि एनै कोन कहउछंती स्थानीय तहसीलदार सुनंतु जो सीमार जो बोर्ड लगे कथा सेटा आगे को लिखिछु और पर्सनली भी कहि त बोर्ड लगेबा से अति शीघ्र लगे बोली से कहउछंती सेटा हम लिखिछु आगे से लगे बोली ताकर जो भी जाई विजिट करथिले मझे से लिखि जाइछंती और रास्ता पई भी हम कहथिलो रास्ता पई भी से प्रपोजल रखिछु बोली से कहथिले से अति शीघ्र हे जो बोली कहथिले प्रपोजल प्रोग्राम पर हे जो बोली वर्षा हबार टाइम ही गला ना मौसमी भी पाके पले आला ना यहाँ के देखी करी चाषी माने निजर निजर चाष काम के आरंभ कले ना हेले छत्तीसगढ़ सीमारू 2 किलोमीटर के पसी करी छत्तीसगढ़ चाषी ओडिशा भीतर के पसी करी चाष जमी 2 किलोमीटर भीतर के आसी 60 एकड़ जमी के चाषी माने झेरगाँ चाष जमी तैयार करुछन हेले ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा विवाद दिन के दिन लगी रही है ओडिशा भीतर के आसी करी 60 एकड़ जमी के कब्जा करी छत्तीसगढ़ चाषी कब्जा करी
চাষ করুছন চাষ করবা লাগি আরম্ভ কলে না তসা তুসি দিনকু দিন সীমা বিবাদ লাগি রয়েছে জেলা প্রশাসন এবং ব্লক প্রশাসন দৃষ্টি দেই সীমার সমাধান কলে উপকৃত হবে লোকে নুয়াপড়া খড়িয়ারু ঝস্কেতন রଣା এমবিসি নিউজ নিশ্চয় ভাবে দর্শক বন্ধু এই রিপোর্ট দেখুলে এই রিপোর্ট গোটে সংবেদনশীল রিপোর্ট এইপাই আমি কইবা যে आम राज्य पाखापाखि 2 किलोमीटर भितरकू पशि आसिला छत्तीसगढ़ सरकार अतीत आम कोटिया कथा देखिलु अतीत कोरापुट अंचल कथा को देखी सारा ओडिशा रे गोटे आंदोलन सृष्टि होता से जातीय कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो बिजु जनता दल हो समस्ते यापाई प्रस्तुत थे यापाई लड़े करुले हुए तो सेतबले निर्वाचन थिला हुए तो वर्तमान निर्वाचन नहीं समस्ते शांत पड़ जाइछंती ए कथा को नहीं आलोचना करबा मो सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अछंती विजय दास अछंती सार आपन को कार्यक्रम को स्वागत सार आपन तो आमे जानिबा को चाहूछु आपन रिपोर्ट देखुतिले वरिष्ठ सांबादिक हिसाब रे सारा ओडिसा रे निश्चित भाव रे अनेक राज्य ओडिशा चारिपटे घेरिकी अछंती जाहाकू आमे पड़ोसी राज्य बोली कहूथाउ पड़ोसी राज्यंक प्रति आमर भल सुसंपर्क आमे तांको सहित आदान प्रदान करुथाउ किछि जिनिसर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मध्य होइता है किंतु आमे जदि कहि परिबा ओडिसा रे छत्तीसगढ़ अंचल जो नुआपड़ा जिला अछि नुआपड़ा अंचल रे आपण जा देखुचंती 2 किलोमीटर पशि सारिलानी छत्तीसगढ़ चासी एवं 60 एकर जहाँ हम पाखरे सूचना अछि 60 एकर ऊर्ध्व जमी को सेमाने अख्तियार कलेनी हल लंगल धरी चाष करुचंती जहाँ आमे विजुअल देखुचु रास्ता रे तांको बोर्ड लागिछि पोलो उपरे जो पोलो नाल अछि आम राज्य ओडिशार नुआपड़ा रे ता देरे छत्तीसगढ़ पोलो निर्माण करछि आम लोक मानक पई कौन प्रथम प्रतिक्रिया रखिबे सर प्रथम प्रतिक्रिया होची ये तो आउ देशर बॉर्डर नुहे जे कोठी बारबेड वार देकी बा पाचेरी छेड़ा करे कि किछ करा जिवो बड़ कथा होची ओडिशार जेते सीमांत प्रदेश गुड़िक अच्छी समस्ते कहीं ओडिशा को आक्रमण करुछंती बा ओडिशा भितर को पशि जाउछंती तार मुख्य कारण होची आम निद भांगु नाही आम सरकारंकर जो आमर बॉर्डर गाँ गुड़ाक अच्छी बॉर्डर ब्लॉक अच्छी ता प्रति आमर ठीक भाव में ध्यान दौना ता छड़ा बड़ कथा होची सेठिकार लोक माने सेमाने हुए तो सुविधा सुजोग किसी वंचित होती जो से छत्तीसगढ़ आड़ को टे ढल पड़ू या कोटिया आपणकर कोरापुटू सेपटे आंध्र आड़ को ढल पड़ू बा अन्य प्रदेश ढल पड़ू बा आमे जेतिक असतर्क सेतिक सतर्क अच्छे आमर पड़ोसी राज्य तो पड़ोसी राज्यर तांकर जो शासन व्यवस्था सेमाने बॉर्डर को बड़ ध्यान दौरान निश्चित भाव में आमर जिते बॉर्डर जिला अच्छी बॉर्डर गाँ अच्छी ब्लॉक अच्छी सेगुड़िक आमको ध्यान देवाक पड़िबो खाली खड़ियाल नुहे बा आमर नुआपड़ा जिलार कथा नुहे एबे देखंतु बरगड़ जिला कथा देखंतु पदपुर चर्दापाली कथा देखंतु चर्दापाली गोटे विच्छिन्नांचल अच्छी वर्तमान एठी सीना खड़ियाल पशि आसिले को माने छत्तीसगढ़ लोक मैंने पशि आसिले किसी जमी को अधिकार नहीं हल करने को आरंभ करदे यहाँ आमर असतर्कता नंबर 1 किंतु सेठी कौन है सेठीर पदपुर इश्यूटा चर्दापाली इश्यू अलग कथा कहूँ सेठी जो 5 खंड विलेज अच्छी जो चर्दापाली पंचायतर 5 खंड गाँ अच्छी से 5 खंड गाँ ए पाखरे से गोटे झांझ पहाड़ अच्छी आ से पाखरे नदी अच्छी अंग नदी ऊपर गोटे पोल आमे करि पारले नाही जद्वारे कि प्रायतः 8 मास धरिकी से विच्छिन्नांचल होइकी रहि जाउची एवं लोक माने जीवासिया करिया पई डंगार साहाय्य नौचंती केतेबेले ना जेतेबेले पानी रहुची जब पानी सुखी जाउची डंगा नाही सेही पत्थर भितरे जीवासिया करूछंती वर्तमान सेठिकार लोक माने सेमाने कहिलेनी जे आमे छत्तीसगढ़ रे आमे मिसी जिवु आमर ओडिया लोक से कहीं कहते ना सबू सुख सुविधा से वंचित होती जदि 5 टंकार चाउल से 40 टंका डंगा भड़ा देकी जीवे से कहीं आप ओडिशा को आम राज्य बोली कहे केवल भाषागत भावगत संपर्क नहीं कि चलने तो हबनी से स्वास्थ्य गमनागमन डाक्तरखाना पड़ी से डाक्तर ना आमर लक्ष्य ना आमर यही जो सीमांत ब्लॉक गुड़िक अच्छी गाँ गुड़िक अच्छी से आम ये करूँ माने आम पूरा ध्यान दौना सर आप जहाँ कहते सुविधा सुजोग आम सरकार आम लोक मान दि जाऊँगी किंतु
ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଯଦି କହିପାରିବା ଏ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଭାରତ বা ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଦେଶ ବାହାରେ ବର୍ଡର କରାଯାଉଛି ବା ତାର ବାରବେଟ ୱେୟାର ଅଛି, କେହି ପଶିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦା କରୁଛନ୍ତି ବା ରାଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଖଞ୍ଜଣା କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଆଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ଏଇଠି 2 କିଲୋମିଟର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ପଶିଗଲା, ଏ ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁନି କି ସାର୍, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଜି ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କୋଉ ନେଡ଼ିଗୁଡ କୋହୁଣିକୁ ବୋହିଗଲା ପରେ ହିଁ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଚେତେଇ ଉଠନ୍ତି ବା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଘର ଛିଅନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କୋଟିଆର ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ କୋଟିଆର ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ବାଧା ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ କିଛି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଖଡିଆଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମପୁର ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁରର ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଠି 4000 ଲୋକ, 5ଟି ଗାଁରେ 4000 ଲୋକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଚଳଦାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଯିଏ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସରାଇପାଲିର, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସର୍ଦାପାଲିର ଏମଏଲଏ ସିଏ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୋ ସହିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାହା ତାଜା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଯେ ପାଖାପାଖି 60 ଏକର ଚାଷ ଜମି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଚାଷ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼। 2 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡର ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼। ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେଦିନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଦା ବାବୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ଚାରିଆଡୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ, ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା କୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଖଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପରାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ପଡୋଶୀ ଦଳର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗୀ ଭାଗିଦାରିତା ବଢାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମେ କରିଥିଲେ ଯେ 60 ଏକର ଜାଗା ଚାଷ ଜମି ଅଲରେଡି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତାକୁ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପଶି ସେମାନେ କେନାଲ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଲୋକ ଯୋଉଠି ବି ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ରହିବେ। ଆମେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛେ? ଆମର କହୁଛେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ସରକାରରେ ରହିଲୁଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛୁ, 4.5 କୋଟି ଆମର ପରିବାର, ଆମର ଦୃଢ ଶାସନ ରହିଛି। କୋଉଠି ସେ ଶାସନ ରହିଛି? କଣ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସେଠି ଗଲେ, ବୁଲିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ତାମାନେ ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟା ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଶଗଡ଼ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ। ଏ କଥାଟା ଆଜି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଉଠଉଛନ୍ତି କଥାକୁ, ସରକାର ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା। ଆପଣ ଟିକେ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି,
ସାର୍ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ ଲୋକ। ତ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ସୀମା ହେଲା ଏଇଟା, ତ ଆମ ସୀମାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିବେ? ତ ଏଠି କିଏ ରାଜନୀତିରେ କିଏ କୋଉ ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ କରୁଛି ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ବା କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମର ଦବାର ଅଛି ଆମ ପ୍ରଦେଶର, ଏବଂ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣି ବୋହିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ଇଭିନ୍ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ହଉ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ତାଙ୍କ ଡେଲିଗେଟ୍ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ହିଁ ଇଏ ସମାଧାନ ହବ। ଆମେ ଖାଲି ମଝିରେ ବିତର୍କ କରିକି ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ସୀମା କମି ଆସୁଛି। ଏବଂ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ନା ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ବଡ କଥା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲା ବାରବେଡ ୱେୟାର ନ ହଉ, ସୀମା ଚିହ୍ନଟ ତ ହଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଡିମାର୍କେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଡିମାର୍କେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀଟେ ଛୋଟିଆ ବାଉଣ୍ଡରୀଟେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏତେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ତ ପିଲାର ବସେଇ ପାରିବା, ଏଇ ପିଲାର ଠାରୁ ଏଇଠୁ ଆମର ସୀମା ଆରମ୍ଭ। ଓକେ, ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ମନେ ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ଆମର, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବ୍ୟାରେଜ ପକେଇ ରଖିଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଜମି ଆମେ ପାଇବା ନା ପୁଣି ଆହୁରି 60 ଏକର ଜମି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଟା 600 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତା ତ କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗତ ଡିସ୍କସନରେ ଆପଣ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କୋଟିଆ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ତାତି ଆସିବ, ଆମେ ସେ ତାତିରେ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶାରଦା ବାବୁ, ଇଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ କହିଲା ବେଳେ ସୁବିଧା ଅଛି କହିଦେବେ ସମସ୍ତେ, ନାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହେଁ, 22 ବର୍ଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟି ହେଉଛି 22 ବର୍ଷର ସରକାର, ତାଙ୍କର ଭିଜନ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସେଟଅପ ପ୍ଲାନ ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପାଣି ଆସିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯେ 51% ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକେଇଦେବି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ କଥା କହିଲେ, ବୋଧେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେତିକି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୋଟର ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି କଥା, ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଏ କଥା ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହଟେଇ
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ସରକାର ଆଣିବୁ ଆମ ମା ମହାନଦୀର ପାଣି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏକଥା ବି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ମଦନନ୍ଦନ ଦାସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ରରେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଲୋକାଲ ବଡି ଇଲେକ୍ସନରେ ଯୋଉମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସେମାନେ ସେଠି ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆଶାଭାଜନ ପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁଣି ଫେରିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଫେରିବେ ଛତିଶଗଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିଦେଲୁ କାମ ସରିଗଲା ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏଠି ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଗଲେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ନୁହେଁ। ଏ ଲୋକ ଯୋଉ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଆଶାଭାଜନ ହଉଛନ୍ତି ସେପଟ ସରକାରର ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶାଭାଜନ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କହିବା କଥା ଆପଣ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ମଦନନ୍ଦନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଝାସ୍କେତନ ଅଛନ୍ତି ଝାସ୍କେତନ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝାସ୍କେତନ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୟ ଦାସ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ନୂଆପଡା ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଇଟ୍ ଦଉଥିଲେ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ଝାସ୍କେତନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସୀମା ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ସାର୍ ଯେହେତୁ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିছে দীর্ঘ বর্ষ ধরি যেহেতু নয়ামালপড়া সীমান্তরে রয়েছে নয়ামালপড়া গাঁ পটিপড়া খন্দাপড়া সীমান্তরে রয়েছে সীমারু 2 কিলোমিটার ভিতরকে পশিগরি যেহেতু ছত্তিশগড় প্রশাসনর লোকে তাঙ্কর লোকে যেহেতু 60 একর যে চুনচুনি পাহাড় আছে চুনচুনি পাহাড় ভিতরকে পশিগরে 60 একর জমি ক্যাপচার করিছন্তি কিন্তু ওড়িশা প্রশাসনর কথা কইবি ওড়িশা প্রশাসন যেহেতু এ পর্যন্ত জায়গা চিহ্নট করা কথা ওড়িশা জায়গা কোটা ছত্তিশগড় জায়গা কোটা চিহ্নট করা কথা এ পর্যন্ত কৌশি জায়গা চিহ্নট করা যাউনি। হ্যালো কোনদু আজ্ঞা কোনদু মতে শুনি পারছনি ঝাস্কেতন? হ্যাঁ দেখন্তু গোটে বিবাদ যেহেতু লাগি রহিছি কিন্তু কাহিকি রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার চুপ বসিছি সীমাকু কাহিকি সমাধান করু নাই কিন্তু বিবাদ লাগি রহিছি গোটে চুনচুনি পাহাড়ের কথা কহবু ওড়িশা ভিতর 2 কিলোমিটার পশিকি যে গোটে সীমা বিবাদ লাগি রহিছে 60 একর জমি ছত্তিশগড় লোকে যে ক্যাপচার করিছন্তি কিন্তু ये कहीं के तहसील विभाग जिला प्रशासन कहीं की चुप बसी निजे आरडीसी आइथिले आरडीसी निजे प्रतिश्रुति दैछंती कि तो से सीमा रे बाजार बसेवा पई से सीमा रे बोर्ड बनावा पई आपण गोटे रिपोर्ट दैछंती 2018 मसिया रे आरडीसी आसीथिले 2018 रु 2022 मसिया आइगला आउ केते थर आरडीसी को सहित आपण आलोचना करिसंती बा आरडीसी केते थर से अंचल को आसीचंती को प्रशासनिक अधिकारी सेठी की आसीचंती आपण को तहसीलदार हो जिलापाल हो बा आरडीसी हो ए पर्यंत किए आसिले कि गत 7 तारिख जेतेबेले आमे खबर प्रसारण करथिबा परे तापरे किछि प्रतिक्रिया रखुचंती कि जिला प्रशासनिक अधिकारी बा जो माने अछंती दायित्व रे अछंती सीमा निर्धारण करिवे बोली से माने आसी सिटी पहुंचले कि बा कोन प्रतिक्रिया रखिचन ঝাস্কেতন आपण पाखरे ग्राउंड जो रिपोर्ट देखंतु आमे तहसीलदार संगे आलोचना करू तहसीलदार से जेते बाइट दैछु आमे कैमरा सामने तहसीलदार कहचंती आमे जेहेतु आमे आरडी को चिट्ठी लिखिछु प्रत्येक सीमा रे बोर्ड लागि जीवा बोली कहचंती किंतु केबे लागिबो बोर्ड बारंबार सीमा विवाद देखबा के मिलिछि किंतु ये बोर्ड केबे लागबो केबे सीमार समाधान हेबो किंतु हम सहित किछि बुद्धिजीवी अछन बुद्धिजीवी हमर प्रतिक्रिया नेबा काना रहिछि ना गोटे सीमा विवाद रहिछि नयामालपड़ा गोटे चुनचुनी पहाड़ रे 60 एकड़ जगह कब्जा करिछि छत्तीसगढ़ আজি সীমান্ত অঞ্চলে ছত্তিশগড় হোক কিংবা আন্ধ্র প্রদেশ হোক সীমান্ত বিবাদ লাগি রয়েছে আমার ওড়িশা ସୁନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ନୂଆମାଲପଡା କୋଟିପଡା ଖନ୍ଦାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସୀମା ବିବାଦ ଅଛି ବିଗତ 15-16 ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରଡିସି ନିଜେ ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି କଲେକ୍ଟର 3-3ଟା କଲେକ୍ଟର ଗଲେ ନା ଚୁନଚୁନି ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳର 60 ଏକର ଏରିଆକୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ଅଧିକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ ତା ବାହାରେ ଖନ୍ଦାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ 10 ଏକର ଏରିଆକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଆରଡିସି ମହୋଦୟ ସେନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ପରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ତାର ଫଳକ ଲଗାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ
এবং এই সীমান্ত অঞ্চলের গোটে সাপ্তাহিক বাজার করা নির্দেশ দেলা পরে भी ये आम सीनापाली प्रशासन जिला प्रशासन कौन प्रकार पदक्षेप एवं पर्यंत आगे दृश्य जना पड़ूना जद्वारा से अंचल रे जीवन जीविका करने जो बसवास करुवा लोक से जो अधिकृत करते उपकृत होते से आज जीवन जीविका बाधा होचे से पूरा निरीह एकदम जमीहीन हिसाब से जीवन यापन करुछन निहाती भाव में जहाँकि बुद्धिजीवी सहित आलोचना करूँ से निजे कहते कैमेरा सामने किंतु ये गोटे बद लगी रही दीर्घ वर्ष धरी बद लगी रही दिन कथा नहीं 2 दिन कथा नहीं किंतु मझे बद लगी केस पद थाना एतला होता ओडिशा छत्तीसगढ़ भितर किंतु कहीं केबे राज्य सरकार केंद्र सरकार चेता पशिब केबे समस्यार समाधान करेंगे बद किंतु ये बद लगी रही थांतु मो सहित वरिष्ठ सांबादिक अच्छा विजय दास अच्छा मनोरंजन दास अच्छा ग्राउंड जीरो प्रतिक्रिया दौले श्रीयुत विजय दास आपन कहवाक चाहते आ पूर्व कहतु तापर मु ब्रेक जीव आप प्रश्न उत्तर दिंतु नहीं बड़ कथा हूँ मनोरंजन जो कथा कहले जे आमे जतबेले विद्रोह करूचु बा आमे गोटे धर्मघट करूचे आम सीमा ये हो जाइए ठीक अच्छी वर्तमान सरकार अच्छी बीजेडी बर्तमान किसी करू नहीं किंतु आमे ग्राउंड जीरो रे जाई आमे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज माने से माने सेठी बाधा देइचंती की नंबर 1 नंबर 2 हला सेठिकार लोक माने से माने केमिति भाबरे छत्तीसगढ़ लोक मानक प्रवेश करने को सुजोग देले कारण से माने दुर्बल निजको भाबुचंती ताका पाखरे केही नाहंती बोली भाबुचंती तेणु बाधा देई पारु नाहंती तो अन्य जो राजनैतिक दल माने अछंती से कांग्रेस होंतु बीजेपी होंतु से माने बाधा देइचंती कि ग्राउंड जीरो रे ठीक अच्छी आमे तम सहित अच्छु आमे एठी धर्मघट करू आमे भुवनेश्वर जाय धर्मघट करिया दरकार नहीं आमे एठी धर्मघट करू सरकार को बाध्य करू से आसिके सीमा विवादर समाधान करिया पे चेष्टित हेबे तो ए कथा करिसंती की कहीं करूना ता माने सेठिकार लोक मानकु जो माने भूमिहीन बासहरा होइकी रहउचंती से माने दुर्बल होइकी रहउचंती एवं जेहेतु छत्तीसगढ़ लोक मानकु समानकर प्रशासनिक सपोर्ट अच्छी बा सरकार सपोर्ट अच्छी से मानी आसुचंती से माने नहीं आउचंती आमे किछि कहू ना खाली जे शासक दल करू नाही ठीक अछि आमे सेटा तांगर भूल एवं हमर जते सीमा अछि से सीमा को वर्तमान से माने लक्ष्य दउ नाहंती बा देई नाहंती एवं दबा उचित कि ता विरुद्ध रे आमर जो स्लोगान हवा दरकार आमर जो प्रतिवाद हवा दरकार से प्रतिवाद आम ग्राउंड जीरो रे करूचंती कि अन्य राजनीतिक दल माने सुतरां से माने भी बल पाते ना आम पछरे कई भी अछि के भी हो से जेकोसी दल हो किंतु ओडिया किंतु कह जाए जे जेते विरोधी जेते स्ट्रांग हेबे सरकार सेते कार्यक्रम करिवे बिले आपण माने कोंती बा राजनैतिक नेता माने कोंती जे विरोधी जेपर्यंत न चेई सोईथिबो सेपर्यंत सोईथिबो सरकार सेतबेले कुंभकर्ण निद्रा सोईथिबे किंतु विरोधी मानकर काम हला सर जे से माने भी तत्पर हवा दरकार से माने मध्य फाइट करिया दरकार जहा द्वारा कि सरकार ऊपर चाप पड़िबा सरकार प्रशासनिक अधिकार चाप पड़िबा दरकार आम आलोचना करूछे ओडिशार स्वार्थ पे आलोचना करूछे 4.5 कोटी ओडियानकर स्वार्थ पे आम आज आलोचना करूछे टुडेस बिग न्यूज रे जमी आमर चाष तांकर आम आलोचना करुले ब्रेक पूर्व आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अच्छा जातीय कांग्रेस मुखपात्र अच्छा एवं ग्राउंड जीरो रे मो प्रतिनिधि अच्छा नुआपड़ा जो कथा संवेदनशील कथा यह जे पाखापाखि 50 मीटर भितर केनाल उपरे पोल तैयारी करिछि छत्तीसगढ़ नुआपड़ा जिल्ला रे एवं 60 एकर जंगल जमी 2 किलोमीटर भितर को पशि आसी जो पहाड़ अच्छी आम ओडिशार जो संस्कृति अच्छी बा ओडिशार जो खनि खादान अच्छी तापर लोलोप दृष्टि पकाउछि छत्तीसगढ़ आंध्र कथा आम देखुले वर्तमान छत्तीसगढ़ कथा देखुचे सीधा सड़क किभली भाव में लोके माने पशि आसी हल करुचंती जो वर्तमान सीजन आसी चाषर सीजन आसी धानर सीजन आसी समस्ते बिहन अनुकूल करिसंती चाषी माने जेतेबेले कि सबु राजनैतिक दल आम माटी हल लंगल धरी बाहरी थिले जो अखिमुठी थिला बा अक्षय तृतीया थिला से दिन अनुकूल करथिले जे आम मा आम माटी आम चाषी मानंक पई आमे दिने धोती से दिन धोती पिंधी समस्ते चिता चैतन्य काटी मु पुणी थरे कहूची सबु राजनैतिक दलर हेवी वेट नेता माने हल लंगल धरी चाष करथिले एथि पई जे चाषी मानंकु आमे सम्मान दउचु चाषींकर चाष बंद हो गले आम भात बंद हो चाषी कथा जदि न बुझा ताहले आमे राजनीति करिपारिबानी मु पुणी थरे कहूची राजनीतिक करबा को हेले चाषी मानकर निहाती आवश्यक अछि राजनीतिक दल निश्चित भाव राजनीति करिवे राजनीति करबा तांकर पेशा मु कहूची से राजनीति करंतु
किंतु ओडिशार स्वार्थ कथा देखंतु साधारण जनता स्वार्थ कथा देखंतु मनोरंजन दास मो सहित जोड़ी अछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुखपात्र सार पुणी थे आपण प्रतिक्रिया आरंभ करू ब्रेक पूर्व आप शुणुले ग्राउंड जीरो कथा शुणुले लोक मध्य कष्ट अच्छी आपण प्रतिश्रुतिबद्ध होइतिले जे आमे से अंचल रे गोटे धर्मघट करिवु आमे दरकार पहिले सरकार को घेरिबु केते बाट सार गलानी केते प्रस्तुत हेलानी जातीय कांग्रेस ए माटी को फेरे आनिबा पाई देखंतु शारदा बाबू आज्ञा आमे ये लोकंकर गोटे गुरुत्वपूर्ण समस्या गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मध्य लोकंकु विश्वास भाजन नवा पाई केवल बाहर गोटे बड़ चित्र देखौचे जे 4.5 कोटी परिवार आमर आमे समस्ते लोकों पाई चिंता करूछु लोक भी सेतिरे शामिल होउचंती वोट दउचंती वर्तमान घटना होउची चारिपटु शत्रु जेपरी आस्ते 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 भेद करके आ भितर पशिलेनी एवं आम जमी आम पानी आमर सबु उपरे समान अधिकार कर चललेनी ये यार समाधान किए करिवो ये सरकार रे अछि जा पाखरे शक्ति अछि से लड़ाई करिवो साधारण लोक केबे लड़ाई करि पाइबे नाही साधारण लोक लड़ाई करिवार थिले समान सेठी ऑलरेडी करि सारंतेनी एते बेले जोठी लड़ाई हैला आपण देखंतु आसाम रे जो कथा हला बोडो एवं समस्या है कि सेठी नागालैंड संगे लड़ाई हैला लोक मले एवं गोटे बड़ धरणर संघर्ष हैला सरकार से चिंताग्रस्त हेले होम डिपार्टमेंट बीजेपी सरकार एनडीए सरकार डाकिला उभय सरकार को डाकिला तार आप समाधान है आपण अपेक्षा करछंती कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर हो आंध्र बॉर्डर गोटे लड़ाई हम लहुलुहान हेबे बहु लोक मरिबे तापर जाई चेता पशिबो ए कथा को आपण भाबुचंती ना कोन मनोरंजन दास हो कोन गंडगोल हो किंतु आम राज्य आम दाबी उठेगा आम प्रसंग भित्तिक कथबार्ता करिपरिबा नहीं आज्ञा आम राज्यर माटीर सुरक्षा आज्ञा आम जल नदीर सुरक्षा आज्ञा ये बड़ आश्चर्यर विषय हाँ तेणु कांग्रेस दल सेते पार्टी कला तेणु इलेक्शन अच्छी एमाने आरंभ कले छत्तीसगढ़ बॉर्डर रु महानदीर शेष पारादीप पर्यंत गोटे कीर्तन कर बुलले या द्वारा कौन पानी आसीगला सेठी समाधान हो गला ये प्रसंग नुहे आपण भोट पाई राजनीति करुचंती कहतु स्थायी चिंताधारा करने दरकार मनोरंजन दास जे आपण जो कथा कहले जे तथ्य रखिबा दरकार आज्ञा आज्ञा ताहले जाई कि समाधान नहीं परिबो एवं लोकंकर समाधान हबो नहीं आपण गोटे कथा कहले आ पूर्वरु तुरंत छत्तीसगढ़ सरकार को सहित आलोचना करा जाऊ आपण बारंबार प्रसंग उठाउचंती ये गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आकु से माने गुरुत्वर सहित मध्य सरकार नबा उचित आपण माने केबे गुरुत्वर भाबरे नउचंती जातीय कांग्रेस कर्मकर्ता हो आपण मुखपात्र अछंती आदिसी गला परे वर्तमान सरकार तांकर मो कथा टिके सुनिया को चेष्टा करंतु मनोरंजन दास मो प्रश्न टिके सुनंतु आपण मु एथि पय आपण को कहूची मो प्रश्न टिके सुनंतु जे आपण माने केबे ए विषय आलोचना करिवे आपण माने केबे ए विषय राजनीति करुचंती निश्चित भाव राजनैतिक नेता आपणकर काम राजनीति करवा किंतु माटी पाई थरे राजनीति करंतु खाली पार्टी पाई राजनीति करवा आवश्यक नाही माटी कथा चिंता करंतु मु आपनठु स्पष्ट भाव जानिबा को चाहूची आपण कहउचंती सरकार ए विषय ध्यान देबे आपण केबे सरकार को पाखरे ए विषय दाबी करिवे आमे दायित्ववान गणमाध्यम हिसाब रे आमर गोटे सारणी अछि आमे जो एरिया भीतर रहिबा दरकार सेति कि आमर खबर प्रचार प्रसार करबा दायित्व आमर किंतु लड़ाई करबा दायित्व आपण विरोधी दल आपण माने ठिया हेबे आपण माने पताका धरी ठिया हेबे रास्ता रोक करिवे आमे ताको खबर सरकार को पहुंचेबू किंतु आपणकर भी मध्य दायित्व रही से दायित्व केबे आपण नेबे मनोरंजन दास थरे स्पष्ट कहतु ए विषय हेलो आज्ञा सुनी पारछन्ती मते नै मो सुबु नै ठीक से हेलो आउ थरे प्रश्न आपण को मु कहूची हेलो आपण बे सुनी पारछन्ती मते हाँ कहतु आज्ञा आपण पूर्व जो कथा कहले जे सरकार सब बेले दायित्ववान होबा दरकार सरकार केबे दायित्व नेब मु आपणठो जानिबा को चाहूची आपण बोधे ओडिसा रे ए निर्वाचन परे से द्वितीय राजनैतिक दल बा विरोधी दल हेले 3 नंबर लोक 2 नंबर को आपण को आनले आपणकर भी दायित्व बढ़िला आपण ए कथा को केबे लोकलोचन को आनिबे आपण केतेबेले प्रोटेस्ट करिवे आकु नै केतेबेले रास्ता को ओलेइबे से कथा टिके कोंतु तापर जाय सरकार निद भांगिबो बोली आपण कहउछन आमे भी कहउछु आमर काम होला खबर प्रचार करिवु प्रसार करिवु आमे से विषय विश्लेषण में आलोचना करिवु किंतु राजनैतिक दल हिसाब रे आपण राजनीति करिवे बा लोकंक स्वार्थ पे आपण भी बद्ध जे लोकंक स्वार्थ को आपण देखिबे आपण केबे आपणक दलीय कर्मकर्ता माने नुआपड़ा रे पहुंचबे केबे आपणकर
ରାଲି ହବ ବା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହବ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନା କେବେ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଉଠେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ମାଟି ମାର ପାଣିର କଥା ଆକୁ ଉଠେଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓକେ ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଜୟ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସ ତଳୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ଖବର ପାଇ କିଛି ନେତା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ସାର୍ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ତାର ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ହଠାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିବ କିଏ କୋଉଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ମାତିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବା ବିଜେପି ହଉ ଯଦି ସେମାନେ ବି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସେ କୋଟିଆରେ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନୂଆପଡା ସେନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ହଉ ବା ଆମେ ପଦ୍ମପୁରର ଚର୍ଦାପଲ୍ଲୀରେ ହଉ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇଠିକି ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଗଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନା ଏ ପାର୍ଟି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କଲା ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ରାଜଧାନୀରେ ବସି ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ କେବଳ ଆଜି ବନ୍ଦ କାଲି ହରତାଳ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତାପରେ ଗଲା ସରିଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ସେମିତି କଥା ନୁହଁ କଥାଟା ହଉଛି କୋଟିଆ କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଗୁଳିଗୁଳା ହେଲା ବହୁତ ପୋଲିସ ମରିଗଲେ ଆମେ ତ ସତର୍କ ହେଇଯିବା କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ବିଜେଡି ପାଖରେ ନୁହେଁ ଆମେ ବିଜେପି ଅଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରିବା ୟାର ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବଡ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବା ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଛି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସିଲା ଏଟା ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଥା କହୁଛି ସେଇଭଳି ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୋର୍ଡର ଇସ୍ୟୁଟା ଏଇଟା କୌଣସି ଦଳୀୟ ଇଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ କାଢିବା ତାହେଲେ ହିଁ ହବ ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଏମ୍ବିସିକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଠିକ ଅଛି ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଏହା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ବୋର୍ଡରରେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଧସେଇ ପଶିଲେଣି ଆମେ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କରିପାରିବୁନି ନା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ଏମିତିରେ ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବୁ ଆମର ମିଡିଆ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ସୈନିକ ସାଜିବାର ଅଛି ସେ ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଓକେ ଓକେ ସେ ତ ବିଜୟ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଝାସକେତନ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଜନତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଝାସକେତନ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜୟ ଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାହା ବି ଆପଣ ଲଗାତାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ରାଜନେତା ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ସୀମାରେ ଆମେ ବୋର୍ଡ ବନେଇଦେବୁ ତମର ସୀମାର ସମାଧାନ କରିଦେବୁ ଅନେକ ରାଜନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ କୌଣସି ରାଜନେତାର ସୀମାରେ ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅନେକ ରାଜନେତା ଯାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ବି ଦେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ତ ସୀମାକୁ ରାଜନେତା ମାନେ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଦୁଇ ପଡୋଶୀ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଯାହାକି ଓଡିଶା ଭିତରେ 2 କିଲୋମିଟର ପଶିକି ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ ପୂର୍ଜା ବାହାର ଯୋଉ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଝେରଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ଓଡିଶା ଭିତରକୁ 2 କିଲୋମିଟର ପଶିକି ସେମାନେ ଯାହାକି 60 ଏକର ଜମିକି କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ ଆଉ ଚାଷ କମାଲା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା ଚାଷ କରୁଛନ୍ ତ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କୁହା ଯୋଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ନିରବ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ କୋଟିଆର କଥା କୁହାଯାଉ ଏପଟେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର
ସୀମା କଥା କୁହାଯାଉ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିବାଦ ଲାଗିଛି ସୀମା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଥା ଆମେ ଯାଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପଛରେ ବୁଝିମା ସୀମାନ୍ତର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖନ୍ଦାପଡ଼ାର ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ବୁଝିମା ତା କେବେଠାରୁ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିছে କାଣା ଆଜି ବି କଲେକ୍ଟର ଲେଖି କରିଦେଇଛନ୍ କାଣା आज भी कलेक्टर को लेखि कर दीचु 2018 सेटा कागज पत्र लेकर दौचु किंतु सरकार भी तो किसी सुनवार नहीं आज भी लेखि दिया ही छत्तीसगढ़ ओडिशा सब चली विवाद कौन लोग सुनवार नहीं किसी नहीं किसी गोटे जी करी समाधान करवार कथा छत्तीसगढ़ ओडिशा लोग के डाकी करी छत्तीसगढ़ लोग आसिक ओडिशा सब बेले झमेला करुछत महल चार बेले झमेला करुछत आज ए जमी कमा बेले जोता जोती करिछत जेबे गोटे थर झमेला हेबा जी कर ताके समाधान करवार कथा ओडिशा छत्तीसगढ़ लोग के बसा भूसी कर समाधान करवार कथा लेखि कर दिसन आज कलेक्टर के लेखि कर दीचु काना करूछ कलेक्टर देखो कौन कलेक्टर बारंबार कलेक्टर को लेखि कर जणेछन किंतु कलेक्टर के जणेछन आरटीसी के जणेछन वीडियो के जणेछन तहसीलदार के जणेछन किंतु ए पर्यंत किछि कार्यकारी हेनी खाली कथारे प्रतिश्रुति रे रही जाउचे किंतु केबे कार्यकारी हबो केबे गोटे टीम पहुंचीबे तदंत करा जीवो ओडिशा जगह छत्तीसगढ़ जगह कोटा से जगह केबे चिन्हट करा जीवो कि खाली एमती सीमा रे दुई पड़ोसी झगड़ा कली झगड़ा रे रहउतिबे किंतु ये गोटे विवाद रहउची केबे ये मानकर तहसील विभाग में तहसीलदार सहित आलोचना कर तहसीलदार बेले आम आरटी को चिठी लिखिचु बहुत जल्दी सीमार बड़ लगे किंतु जो 60 एकड़ जमी को कैप्चर कर छत्तीसगढ़ लोके केबे प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा भांगिब राज्य सरकार कथा केंद्र सरकार अनेक माने टीम टीम पिटिशन सीमा उपरे किंतु ए पर्यंत कौन आरटीसी नहीं आसते प्रतिश्रुति देते आरटीसी कथा भी कौन काम देलानी किंतु एबे भी आज भी कलेक्टर को गोटे ग्रीभेन्स थिला सिला पर आज भी कलेक्टर को लिखित हिसाब से जणैछन्ति से माने गाँ लोके किंतु ए पर्यंत किसी कार्यकारी हेनी किंतु सीमा विवाद जो लगी रही दीर्घ वर्ष धरे दुई पड़ोसी कली झगड़ा लागुचंती गुर्जा बाहर लोके झेरगाँर लोके छत्तीसगढ़ से आसिकी माने विवाद लगी रही किंतु कहीं ओडिशा भितर 2 किलोमीटर पशिकी छत्तीसगढ़ लोक जगह कैप्चर करलेनी ओडिशा सरकार केबे कुंभकर्ण निद्रा भांगिबो ये ऊपर केबे कार्यानुष्ठान देबे केबे जगह चिन्हट करिबे ये ऊपर बड़ प्रश्नबाजी कि राज्य सरकार चुप बसिथिबे ओडिशा जाऊ छत्तीसगढ़ जदि नहीं जिवे सेपटे कोटिया मारी बसिला नहीं एपटे आंध्र मारी बसिला केमति केबे एमति हबो किंतु केबे छत्तीसगढ़ सीमा विवाद लागि रहितबो ओके ओके शुद्ध विजय दास आपण सुनुथिले जे प्रतिक्रिया रखुथिले झास्केतन जे राजनैतिक नेता माने सिटी पहुंचला पर प्रतिश्रुति देइथिले जे आमे फलक लगेबू आमे आपणकर विकास करिवू मु भाबुची बोधे विरोधी सरकार माने राज्य पड़ोसी राज्य एक कथा आगुआ जानी परला सेति सीए ताको फलक लगे दे पारले आम राज्य सरकार फलक लगी पारला नहीं सीए विकास करिवे बोली कहले सीए बोधे आगुआ चलाक है आमर केनाल करदेले आम लोक ये बोधे जानी पारुना सी आगठू फास्ट अच्छा आम कहीपर सी जो विकास प्रतिश्रुति दौरान से प्रतिश्रुति विरोधी राज्य बा पड़ोसी राज्य से माने कर दे पारुचंती किंतु आम जो लोक प्रतिश्रुति दौरान बा सरकारी लोक हुंतु बा राजनेता हुंतु से माने प्रतिश्रुति रखी पारुना सर ना बड़ कथा हूँ वर्तमान स्तर में जमी कहले तहसीलदार कहले आमे लगेबू आमे फलक लगेदेबू अमके करूँ ये सब नुह बर्तमान जो गोटे विवादीय जिनसटा आसिक पहुंची ये तो व्यक्तिगत जमी जमार कथा नुहे जे से कोर्ट को जी मो सीमा ये ता सीमा ये गोटे राज्य राज्य भितर कथा ए विधानसभा गोटे स्टांडिंग कमिटी हवा दरकार सबू राजनैतिक दल एकत्रित हूँ एवं सरजमीन तदंत करूँ तापर से पहुंचला वर्तमान जो 60 एकड़ जमी को से मारी आसी फेरी दि जाऊ बर्तमान स्टाटस को ये थाऊ आम विचार विमर्श सरले जमी कहार ताहा ये ताहले एठी सबु राजनैतिक दलर प्रतिनिधि गोटे कमिटी करी सेटिक जिबार अछि एवं छत्तीसगढ़ रे मध्य तांको सहित आलोचना सरकार सहित आलोचना करिवार अछि ता नहेले ये जो सीमा विवाद एते सहज कथा नुहे काहे सीमा विवाद रे काहे धसे पोछछंती निश्चित भाव उर्वर जमी फरेस्ट अछि बा खणी खादान अच्छी मतलब सब आड़ कथा कह चारि पाख बॉर्डर आमर कोरापुट कोटियार कौन अच्छी ता भीतर कौन अच्छी आम जानी ना कारण मु निजे जो थी सेठी मु जानी पाकना पत्थर गोटे पत्थर बाहर सेठू एत भरी है सुनामी अच्छी गला एपटर कथा एपटे ये जो जमी ये तो उर्वर जमी आम भिजुआल जहाँ जी देखिपुँ नगले निश्चित भाव उर्वर जमी ये उर्वर जमी उपर समस्त लोभ तेणु छत्तीसगढ़ जनसाधारण जो माने भूमिहीन बा जो मान कम जमी अच्छे आड़ी आसुँच जबरदस्त करेज आमर ओडिशार ओडियावासी सबुथ वंचित होती कारण आम सही जावा लोक किंतु आम सरल लोक किंतु एथिपाई से जो विद्रोहटा हवा दरकार जो प्रतिवाद हवा दरकार एवं सब राजनैतिक दल तरफ हवा दरकार जदि
शासक राजनीतिक दल शुणुना। ओके ओके मो सहित मनोरंजन दास अच्छा बहु मूल्यवान समय आपड़ देती व्यस्त बहुल भितर आपण आम सहित फोन में जोड़ी पुणी थे आपको धन्यवाद जनाऊँ। आसंता विधानसभा 2 तारिख में आरंभ हो जहाँ सार कहते जे विजय दास कहते ए कथा को विधानसभा उठेवा दरकार। आपणकर नेता बहु समस्या को नहीं विधानसभा उठे आपन तो केबे प्रतिश्रुति दियंती सब प्रतिश्रुति रखती पुणी थे आपन को कहूँ ये विषय नहीं एथर विधानसभा आलोचना हम बोली मनोरंजन दास आप भावुं कांग्रेस जो विधायक मैंने अच्छा से कथा को विधानसभा उठातु ये प्रसंग को टे गुरुत्व भाव में नियंतु। मोर शेष कमेंट आपको जानवर अच्छी मनोरंजन दास सार मत शुणी पार्टी श्रीयुक्त मनोरंजन दास मत शुणी पार्टी ओके आउ थे आपण फोन जोड़ू फोन टे बोधे टेक्निकाल कटि जाइए मुझे कथा को आसूची सार जे आपण जो प्रतिश्रुति कथा कहते माने रखा दरकार विधानसभा रखा दरकार से कथा तो निश्चित रखिए कि नहीं झास केतन ए कथा को मुझे जानवा चाहूँगी शेष प्रतिक्रिया रखा चाहूँगी जहाँ आम भिजुआल देखुचु जो हल लंगल धरी आम चाष करवा कथा आज छत्तीसगढ़वासी चाषी चाष कर हुए तो आम सरल ये नुआपड़ावासी मैंने सरल ओडिशावासी सब सरल नुआपड़ावासी सरल से आसुचंती जोटी आम मका तोलिया कथा तांको चाषी मका तोलुचंती जोटी आम फसल करवा कथा बा बिहन पकड़ा कथा सेठी तांको चाषी बिहन पकाउचंती। मते आपण कहतु ये जो आज कलेक्टर को देखिले बा भेटिला परे प्रतिक्रिया किछि मिलिनी बा सुफल यदि न मिले किछि आगो को बड़ धरण पदक्षेप नेबे बोली से अंचलवासी सजबाज होउचंती कि झास केतन देखो जो कथा कहले छत्तीसगढ़ लोग जो मका चाष करछंती किंतु एटा ओडिशा लोग मका चाष करबा कथा किंतु सीमा भितर 2 किलोमीटर के पसिकी जो छत्तीसगढ़ लोग मका चाष करछंती हल नंगल करछंती किंतु गोटे बहुत दुखर कथा कि ओडिशा लोग सेटा चाष करबा कथा किंतु काहे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार चुप बसिची सीमा को समाधान करू नै काहे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार चुप बसी सीमा को समाधान ए पर्यंत करू नै किंतु जो ओडिशा भीतर को 2 किलोमीटर पसिकी छत्तीसगढ़ प्रशासन रो जहा कि लोके छत्तीसगढ़ लोके जहा कि चाष करूछंती किंतु ओडिशा भीतर को पसिकी किंतु ए पर्यंत समस्यार समाधान कर देबा कथा राज्य सरकार किंतु ए पर्यंत समस्यार समाधान नहीं। आज भी कलेक्टर को ग्रीवेंस देइछंती लेखिकी बारंबार कलेक्टर को जोड़छंती बारंबार आरडीसी को जोड़छंती बारंबार तहसीलदार को जोड़छंती वीडियो को जोड़छंती किंतु ए पर्यंत किछि कार्यकारी हेन किंतु ये गोटे कथा कह जो विवाद एंती लागि थिबो कि जति ओडिशा सरकार एमान को समाधान न करि जिवे जति समाधान न कले ओडिसा लोक छत्तीसगढ़ जाई मिसिबे हम गोटे कथा कहउतिलु जे कि हम झोलापड़ा गां अछि चितारमार सेमाने चेतावनी देछंती मौलिक सुविधा वंचित अछंती जति छत्तीसगढ़ सरकार जति मौलिक सुविधा जोगे दउछि ओडिशा सरकार जति जोगे पारुनै सेमान निश्चित भाव छत्तीसगढ़ जाई मिसिबे हम किछि दिन तला एमबीसी रे खबर प्रसारण करथिलु सही परि जति ओडिशा सीमा छत्तीसगढ़ को सीमा को जति समाधान न करिवे राज्य सरकार केंद्र सरकार ए माने छत्तीसगढ़ ही मिसि जिवे ओडिशा लोक जहाँकि आम स्थानीय लोक हमको कहते ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन ग्राउंड जीरो थे सब प्रतिक्रिया रखुले जो प्रतिक्रिया आपन रखुचंती जे जदि ए समस्यार समाधान न होबो ताहले आम चाषी माने बा आम अंचलवासी मिसिजिवे छत्तीसगढ़ सहित ये गोटे दुखर कथा ए कथा न हो आ पूर्व आम प्रशासनिक अधिकारी हूँ बा राज्य सरकार हूँ से ध्यान दिंतु ये आम कहूँ पाखापाखि दीर्घ 23 वर्ष धरी गोटे स्थिर सरकार अच्छी लोकंकर समर्थन रही लोकंकर विकास पाई लड़ुची से सरकार कर्मकर्ता हूँ बा प्रशासनिक अधिकारी माने जो माने आमको देखुचंती सेमानकु आमे अनुरोध करूचु निश्चित भाव में ये समस्यार समाधान करंतु एवं ये आउ पुनर्बार न हो ये भली कोटिया भली परिस्थिति न उपजु आउ जो अंचल मानकरे जबरदखल करूचंती बा साधारण जनता मानकु जबरदखल करी अन्य राज्यर लोक माने पशि आसुचंती ताठू निवृत्त रुहंतु खाली आमे राजनेता माने आमे कटक भुवनेश्वर आमर 20 डिसमिल जगह बा 70 डिसमिल जगह बा 700 डिसमिल जगह पई आमे लड़ाई करूचे सबुदिन सकाळ उठिले से जगार जाए पहुंचुचे एथिपाई जे आमे पाचारी कर रखुचे जे आम जगह को कहीं न आसतु किंतु ओडिशार दायित्व खाली राज्य सरकार को नुह प्रशासनिक अधिकारी आमे साधारण जनता जेते भी स्वेच्छासेवी संगठन अच्छी जेते साधारण जनता पे काम कर दायित्ववान हूँ जे समस्ते प्रस्तुत रुहतु आम जगह आम सुरक्षित हो समस्ते शांति श्रृंखला भाव में सबु समस्यार समाधान हो। दर्शक बंधु आमे जमी आमर चाष तांकर ए विषय आम आलोचना करूँ ए आलोचना आउ पुनर्बार न हो ये जमी आमर चाष आमर होबा दरकार ओडिशावासी हक मिलवा दरकार नुआपड़ा जिलावासी हक मिलवा दरकार मो सहित थिले
विजय दास थे वरिष्ठ संवादक तांको बहुत बहुत धन्यवाद सार आपण एते सुंदर आलोचना करथिबार आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु टुडे बिग न्यूज को एट रखिबा रहउछु नमस्कार।